सब्सक्राइब करंतु आम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथमे मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज वीडियो रे जानिबा आगामी ए 15 दिन आपणकर किपरि कटिबो से विषय रे जानिबा, किंतु एहा पूर्वरु जदि चैनल रे नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करिनेबा सह पाखरे आसुथुबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती एते आपण सीधा सीधा हुअंतु नाही, कारण जंगल रे रहुतुबा सीधा गछ को ही सर्वप्रथमे कटा जाई थाए। तेणु आपण एते भी साधा सीधा हुअंतु नाही, आउ तेढ़ा मेढ़ा गछ को सब बेले छाड़ी दिया जाई थाए। तो एमिति रे अन्य जीवन सह पूर्ण रूप रे जीवा ठारू भल हेबो आमे निजे निजर भाग्य अनुसार जी नेबा। शक्ति को अपमान से मानि थाए जे असत्य द्वारा लाभ प्राप्त करि थाए। नमस्कार बंधुगण, जय मां लक्ष्मी। आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल को पुणी थरे आउ गोटे वीडियो को बहुत बहुत स्वागत। ओम गणेशाय नमो। आज आमे आपण माननकु कहिबु आगामी ए 15 दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो। आपणक पई सुविचार रहिछि। देखा जाउथुबा स्वप्न होई रहि जाई थाए जे पर्यंत व्यक्ति निजर झाड़ को बुहाई न थाए। जदि जीवन रे सफलता प्राप्त करिवार अछि तो परिश्रम आउ विश्वास आपण करिबा शिखि नियंतु, तेबे जे आपणकु सफलता मिलिबो। सफलता मिलिबा पई आपणकु बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िबो। जदि आमे कहिबा ए 15 दिन रे स्थिति विषय रे, आपण ए दिन रे निजर मनचाहा सफलता प्राप्त करिवे। ता सहित आर्थिक स्थिति रे सुधार मिलिबार जोग बनुछि। अटकी बा उलुझिथिबा पैसा मिलिबा कारणरू समय आपणक पई ए सब स्थिति रे अनुकूल रहिबो। विशेष भाव रे पिलांकर पाठ पढ़ा आउ विवाह संबंधित गतिविधि रे खर्च आपणकर अधिक टिके होई पारे, सेथि पई भल स्थिति मध्य मिलिबो। ता सहित जदि फ्रेंड्स कहिबा पिलांकर किलकारी संबंधित कोनोसी खुशी खबर मिलिबा कारणरू घरे खुशी भर वातावरण बनी जिवो। विशेष भाव रे सरकारी कार्य जदि आपणकर चालुथुला तो ए सबु दिन रे कोनोसी महत्वपूर्ण व्यक्तिंकर परामर्श आपणक सपक्ष रे मध्य जाई पारे। कोनोसी धार्मिक स्थल रे जिबार स्थिति मध्य बनुछि। कोनोसी भी कार्य करिबा द्वारा विवेक आउ धैर्यर सह काम करंतु, कारण भावना रे ने जाइथिबा निर्णय आपणक पई नुकसान होई पारे। जमीन जायदाद संबंधित सबु कागज करबाई करिबा समय रे लापरवाही आदु भी करंतु नाही, अन्यथा कोनोसी प्रॉब्लम रे आपण फसी पारंती। विद्यार्थी को निजर पाठ पढ़ारे ध्यान केंद्रित करिबार आवश्यकता रहिछि। प्रॉपर्टी बिजनेस आपणकर फाइनल होई पारे, सावधान सह करंतु। ता सहित व्यवसायी पार्टी ए सबु अर्थात व्यापारिक गतिविधि आपणकर बहुत भल रहिबो। सरकारी चाकरी पेशा लोकों को स्थान परिवर्तन संबंधित भल खबर मध्य मिलिबो। परिवार जनक सह भल समय को व्यतीत करिबारे आपणको बहुत ही खुशी अनुभव हेबो। प्रेम संबंध रे आपसिक सामंजस्यर स्थिति कारणरू आपणको खुशी अनुभव हेबो। ता सहित घरर कोनोसी सदस्यको स्वास्थ्य को नै चिंता आपणकर बनी रहिबो, किंतु एहा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य प्रति सजग रहिबार अति आवश्यकता रहिछि। किछि कथा इच्छा विरोधी हेबा कारणरू दुख आपणकर बनी रहिबो, किंतु निजको ए सबु कथारू बाहर करिबा आपणक पई आसान मध्य होई पारे। ए दिनर व्यवहार आपण भावनात्मक रूप रे न करी निजर काम करिबा पई आपण ट्राई करि नियंतु। जेते अधिक मानसिक चिंता रे आपण रहिबे सेते कार्य को आपण करि परिबे नाही। तेणु मन को शांत रखंतु। काम सिलसिला रे कोनोसी व्यक्तिंक सह कथावार्ता करिबा समय रे शब्दर उल्लंघन करंतु नाही, नचेत परे प्रॉब्लम रे पड़ी पारंती। रिलेशनशिप सह जड़ित कथा स्पष्ट रूप रे सामना को आसीबो। एहार निर्णय नेबा आपणक पई आसान रहिबो। कोनोसी काम को करिबा पूर्वरु ता सह जड़ित इनफॉरमेशन जानिबा पई ट्राई करंतु। एहा द्वारा बहुत भल स्थिति बनिबो। आपणकर सम्मान बढ़िबो। माता पितांकर वरिष्ठ लोकंकर मान सम्मान मध्य आपणकर बढ़िबार अति आवश्यकता रहिछि। ता सहित तांको आशीर्वाद और सहयोग मध्य आपणको प्राप्त हेबो। अन्य ठारो अधिक आशा करिबा द्वारा निजर कार्य प्रणाली रे विश्वास करिबार आवश्यकता रहिछि। व्यावसायिक स्थिति रे कोनोसी प्रभावशाली व्यक्तिंकर मार्गदर्शन आपणक पई सहायकर साब्यस्त हेबो। कहार परामर्श रे आपण आदौ भी फसंतु नाही। चाकरी पेशा व्यक्ति को बहुत भल भाव रे निजर काम को करिवे। एहा द्वारा अधिकारींकर लाभ आपणको मिलिबो। पति पत्नींक भितरे मधुरपूर्ण समय रहिबो।
ତା ସହିତ ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ସାରାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇ ରଖିବାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ବିବାଦ ଖତମ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବା ସଫଳତା ସହ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ବା ଲେଖନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ, ଶୋଧକର୍ତ୍ତା, ପତ୍ରକାର, ଲେଖକ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅତି ସଂକେତ ବନୁଅଛି। ଏ ଦିନରେ ଲମ୍ବା ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ ବନେଇ ନିବେଶ କରିବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଏସବୁ ଦିନରେ ଆପଣ ସେ ସବୁ ପ୍ରୟାସର ଲାଭ ପାଇବେ ଯେଉଁ ସବୁକୁ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଶରୀର ବିଷୟରେ କହିବା ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାରତା ଆସିବ, ପୁରୁଣା ବେମାରୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟକାରା ଅନୁଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ବା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ୟାର ଉଚିତ ହାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟକାରା ମିଳିବ। ଏମିତିରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସାଥ ଆଗାମୀ 15 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଆଗାମୀ 15 ଦିନରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପକେଟରେ ଦୁବ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଏଇ ଆଗାମୀ 15 ଦିନରେ କରିବେ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଡବଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ରହିଲା କି ଆପଣ କେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାର 2 ଗୁଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।